हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु पार्वती स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल पार्वती किचन एंड लाइफस्टाइल को। आज मु आपन को बनैबी ढाबा स्टाइल रो भेंडी तरकारी। हैला ढाबा रे जेमती आपन माने खाउचंती टिके राग राग खटा खटा हेइथिबो, पूरा रेड रेड देखा जाउथुबो। हैला टिके मसला टिके अधिका थिबो, सेही स्टाइल रे किपरि सेटा करा होउची मु सेही परिका देखैबी, जोटा कि आपन माननकु बतेबी केमती करा जीवो। एथि मु नेई आइची देखंतु पाए भेंडी नेईची, आउ आलू भी सेमती चुपा छड़ेकी आगुरु भेंडीटा को पानी रे पकई देबा न काटिबा पूर्वरु, कारण काटिकी जदि भेंडी पानी रे पकईकी धोइबे ताले भेंडीटा लालुआ हे जीवो। हैला एमती कसी भेंडी देखिकी नेबे, एमती डेंफो भांगी की देखिबे भांगी जाउथुबो, सेरा कसी भेंडी। से कसी कसी भेंडी आधा किलो हो पाए हो जेती करिया कथा आपण आनिबे। एमती आउ आलू सेमती मु दीटा बड़ बड़ नहीं जाइछि, एटा खंड कर देछि, एटा दीटा बड़ आलू आउ पाए भेंडी। आउ मसला रे नेछि पियाज गोटे नेछि, रसुण गोटे नेछि, अदा मु टिक्के नेछि कारण सोरिष बाटन तो अदा टिक्के दिया जिवो। लंका नेछि मु 4-5टी, जेमती भाबरे आपण राग करिवे सेमती लंका नेबे। सोरिष मु 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, गोटे छोट टमाटर नेछि, आउ एठी काश्मीर लाल मिर्चा नेछि 1 टीस्पून रो अधा एटा अछि, अल्प टिके। एटे हळदी जेतिके आवश्यक अनुसार, लूण स्वाद अनुसार नबा। आग आमे भेंडी को एमती पानी पुरेकी चकड़ी की पूरा भल भाव में धोई दबा, तापरे ताको काटिकी अलगा जगह रखिबा, आउ पानी रे पकेइबा नाही। सेमती आलू भी मु चुपा छड़े देइछि, धोई देइछि, काटिकी ताको रखिबे, आउ धुआ हबनी। एटा गोटा धुआ हे गेला, आउ धोइबानी। एबे आसंतु एको सब काटिकी ना प्रस्तुत करिबा, तापरे बनेइबा। हे देखंतु मु ए सब काटिकी धोईकी रखी देइछि। देखंतु भेंडी केते छोट छोट करिछि, एतिकी छोट छोट करिवे। आलू मध्य से अनुसार छोट छोट काटिवे। हैला आलू आगुरु धोइतिली, भेंडी आगुरु धोइतिली, तापरे काटिली, कारण काटी सारिकी भेंडीटा को धोइले से लालुआ हे जाए। गोटा धोई देबे तापरे काटिवे। एठी मो मसला सब काटिकी सजाड़ी देइछि, रसुण छड़ाई देइछि, पियाज काटी देइछि, लंका अदा टिके धोई किना काटी देइछि। याकू ए जो टमाटर भी मो गोटे पकेबी बोली कहली, एटा भी मो काटी देइछि। देखंतु एगुडा सब पकेइकिरी गोटे मसला पेस्ट करिबा। एबे आमे कड़ाई ताती गलानी, धुआं बाहरलानी, सेतिरे तेल 2 चामच पकेइकी ए भेंडी आ आलू को भल भाव टिके लूण पकेइकी भाजीबा। टिके भाजिकी से लाल अंशटा छाड़ी गले लूण पकई भाजीबा। लूण मोटी 1/2 टीस्पून पकई देवा, टिके लूण ता भीतर को लूण पशिब। भेंडी भी पकईची हैला भल भाव में ताको टिके भाजी देबा, ता लाल अंश छाई दिबो, तापर ताको बाहर करिबा। एबे हमें मसला को बाटिकी आनिबा। देखंतु मु ए जार नेछि, मोर मसला जार ता खराब हेछि टिके, आउ माने बाटी होउनी, तो हतिबाई मु ए बड़ मीडियम जार ता एटा मु एटा नेछि। हे देखंतु टमाटर पकई देली, पियाज गोटे रखिली पकईली, लंका जितकी राग आपण खाइबे से अनुसार नेबे। मु लंका एठी 4-5टा नहीं जाइछि। अदा मु जेतिकी देखैଥିଲି सब भी पकईबानी, अल्प टिके देबी। हैला एटा सोरिष बाटणटा ना, एथिरे अदा बेसी लागेनी। आउ मु धनिया 1 टीस्पून नेछि, एटा सब पड़िबो। जीरा भी 1 टीस्पून, सोरिष मु 1 टीस्पून नेछि, किंतु एठी देखंतु मु धला सोरिष नेछि। धला सोरिषटा बहुत भल देह को माने बेसी गैस कर। सोरिषटा माने करे सोरिष बाटना दे प्राय लोकंकर गैस हुए, एटा तो धला सोरिष रे एते गैस हुएनी। एटा पूरा पकई देबे। आउ रसुण गोटे रसुण देखैतिली, सेटा मु पूरा पकई दे। सोरिष बाटना दे रसुण टिके अधिक लागे, अदा कम लागे। है अदा जस्ट खाली टे बास्ना
ପକାଯାଏ, ନହେଲେ ଅଦାର ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ଆମର। ତାକୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ହଳଦୀ ପକାଇବେନି, ହଳଦୀ ଯଦି ପକାଇବେ ସେ ପୋଡ଼ିକିନା କଳା ହେଇଯିବ, ଖାଲି ଲୁଣ ପକାଇ ଭାଜିବେ। ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭେଣ୍ଡି ଅଲଗା ଭାଜିକି କାଢ଼ିପାରିବେ, ଆଳୁକୁ ଅଲଗା ଭାଜିକି କାଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜିଦେଲି। ସେମିତି ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜି ପାରିବେ। ଧୋଇ ଧାଇ ଆଗ ରଖିବେ, ତାପରେ କାଟିବେ, ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇକି ଭାଜିକି ଏମିତି କାଢ଼ିକି ରଖିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ତାପରେ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତାକୁ ମୁଁ ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିରା, ଧନିଆ, ଧଳା ସୋରିଷ ମୁଁ ଦେଇଛି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ଲାଲି ଲଙ୍କା ଦେଇନି, କଳା ସୋରିଷ ଦେଇନି, ଧଳା ସୋରିଷ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଟିକେ ପକାଇଛି, ଗୋଟେ ରସୁଣ ପକାଇଛି, ଗୋଟେ ପିଆଜ ପକାଇଛି, ଗୋଟେ ଟମାଟର ପକାଇଛି। ଦେଖେଇଥିଲି ସବୁଯାକ ସାମଗ୍ରୀ, ତାକୁ ମୁଁ ବାଟିକିରି ନେଇ ଆସିଛି ମସଲା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ। ତାତି ଯାଇଛି ତେଲ ବହୁତ ଜୋରସେ। ଏବେ ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ରଖିଛି ଏଠି, ଏଟା 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ର ଅଧା, ମାନେ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍। ତାତିରେ ଆମେ ମସଲା ପକାଇଦେବା ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର। ପରିବା ଦେଖିବେ ଯେତିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମସଲା ନେବେ। ଟିକେ ତ ଏଥିରେ ଅଧିକ ମସଲା ହୁଏ ହେଲା, ମୁଁ ଅନ୍ଦାଜରେ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ନେବେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଲାଗିବ, ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ସେମିତି ଭାଜିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ଏବେ ହଳଦୀ ପକାଇବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଛି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କଷିବା। ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଷିବା। এই ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସଲାରୁ ଆମର ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ବାଟଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବେଶୀ କଷିବେନି, ପିତା ବାହାରିବ। ତେଣୁକରି ହେଇଗଲାଣି ଯେତିକି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ତେଲ ବାହାରିଲା ମାନେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ସେ ଫୁଟିଲେ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ପକାଇବା। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମୋର ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲର ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ। ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସେହିପରି ପରିମାଣରେ ଦେଇକି ସବୁ ମସଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ଦେଖେଇକି କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଥାଳି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଠି ମୋର ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ, ଯେଉଁଟା ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲର ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଲୁକ୍ଟା। ଏଟା ଆମର ଏବେ ଖରାବେଳର ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି এই ପ୍ରଣାଳୀରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।